वो देखिए वो खड़ा हुआ है, ये तो ड्राइवर है जी। इंस्पेक्टर साहब, ड्राइवर है ड्राइवर, देवबन की सबकी आंखों में धूल झोंक। इस हॉल में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं कि तुम देव खन्ना हो। शालू, सच सच बता, खन्ना का बेटा देव खन्ना ही है ना, या कोई? शालू, मैं ही देव हूँ। शालू, मेरी तरफ देखो। Dan dia juga sudah dipermalukan oleh kelakuan anaknya sendiri. Ibunya begitu kecewa, dan dia tidak mau lagi dibantu sedikit pun oleh Salu. Tapi tidak lama sebuah mobil datang, dan ternyata itu adalah Tuan Kana. मम्मा, I'm really sorry. मैं तो सिर्फ आपकी मदद के... शालू प्लीज, आइंदा कभी मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। मम्मा, खन्ना साहब, आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? Dev ditangkap dan berteriak memanggil sang ayah. Dia meminta ayahnya untuk menjelaskan jika benar Dev adalah anak dari Tuan Kana. Tuan Kana pun memberitahu semuanya jika benar dia adalah Dev anaknya. Dev juga bersumpah akan mewujudkan ucapannya saat berpidato. Tuan Kana membenarkan jika dia beserta Dev berjanji akan mewujudkan semua harapan para petani di sini. छोड़ो, डैड, डैड, भाग गए। ये देखिए, ये लोग यकीन ही नहीं करेंगे इनको। हाँ, ये मेरा बेटा है देव। हाँ, देखा, सुन लिया मैं आपने? आपको यकीन दिलाता हूँ, बेटे मिलकर वो वादे निभाएंगे। Mita pun akhirnya ketakutan setelah melihat ternyata Dev itu adalah asli. Singkat cerita, di rumah Sarita merayakan keberhasilan mereka. Berkat Dev, Sarita tidak jadi turun jabatan dan dia tetap menjadi wali kota. Tidak lama Samir datang. Sarita mengenalkan Samir kepada Tuan Kana. Dia pun berkata jika Samir ini adalah seniman hebat hingga dia sukses di Jepang. Sejak hari itu Nimi pun mulai jatuh cinta kepada Dev. Terlihat Dev dan Samir berkeliling mencari seseorang di sana. Tidak lama Nimi datang. Di situ Dev seperti memberi suatu harapan. Padahal sebenarnya Dev mencari Salu. Tapi Dev memuji jika Nimi terlihat begitu cantik. Hingga Sarita yang melihat begitu senang. Setelah itu akhirnya Dev menemukan Salu di kamarnya. Mereka pun satu sama lain kini saling menyukai. Salu begitu bahagia karena telah menemukan cintanya. Ketika berlari, Samir akhirnya menemukan Salu. Tanpa sadar Samir sedari kecil sudah menyukai Salu. हाय रंगीला, हाय समीर। मोहब्बत दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, इसमें हकीकत है छुपी। Sarita pun melihat kebahagiaan Nimi ketika bersama Dev. Di tengah kebahagiaan itu Sarita melihat suatu keanehan karena Salu begitu dekat dengan Dev. Padahal dia tahu jika Nimi sangat mencintai Dev. Kemudian Sarita merenung melihat kejadian tadi. Di keesokan harinya Sarita melihat Nimi penuh dengan kegembiraan. Ibunya pun tahu jika Nimi sedang jatuh cinta. Dan di lain tempat Salu sedang mempersiapkan peluncuran produk baru. Sebagai pembicara, Salu menerapkan strategi pemasaran yang berbeda. Untuk menarik pelanggan, dia memilih Samir yang kini sedang naik daun sebagai maskotnya agar semua masyarakat luas mengenal produk mereka. लेकिन हमने सोचा कि हम इन सब से कुछ अलग कर, एकदम ओरिजिनल। हम अपनी ऐसा स्टार लेंगे जिसने इस पूरे शहर, the one and only समीर। वाह, कुछ तो ऐसे हो रहे जैसे शाहरुख खान को बिठा दिया हो। हेलो एवरीबॉडी, मिलकर इस जूस को भारत पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जूस। Tuan Kana pun antusias dengan peluncuran ini karena dia bisa merasakan semangat yang sama ketika awal dia membangun pabrik ini. Saat sesi pemotretan, Salu pun begitu perhatian kepada Samir sampai-sampai dia jadi baper. मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, से जाने मन दिल है तुम्हारा। Ketika Dev akan pulang dari kantor, dia pun mendengar suara percakapan di sebuah ruangan. Ternyata itu si Robjan yang sedang mabuk sambil berkata jika dia harus segera mengosongkan gudang apel lalu menjualnya. Tidak lama mereka telah sampai di gudang. Banyak orang yang membantu proses pengosongan gudang ini. Tanpa sadar jika Dev dan Murti melihat dari atap mobil truk itu. Begitu banyak sosok pengkhianat di sana. Dia sekarang tahu keuntungan pabrik ini mengalir kemana. Kabar itu pun dia sampaikan kepada sang ayah. Dia berkata sebenarnya pabrik itu tidak pernah rugi.
Namun seseorang telah berkhianat sehingga terjadi kerugian bertahun-tahun. Ternyata Robjan bersaudara adalah pelakunya. Mereka membuat pembukuan palsu yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi. Bukan hanya perusahaan saja yang mereka tipu, tetapi para petani juga menjadi korbannya. Tuan Kana pun tidak habis pikir dengan orang yang sudah dia percaya. Dan untuk memberi pelajaran, salah satu dari mereka pun akan dipenjarakan. Di perjalanan si botak sangat sedih karena adiknya dipenjara. Tiba-tiba mereka melihat Deb. Di situ mereka merencanakan balas dendam dan berupaya membunuh Deb. देव Hey, Namun alhamdulillah Deb masih selamat berkat Nimi yang rela berkorban untuknya. Sejak kejadian itu Deb berhutang nyawa kepada Nimi. Dia selalu menjaga merawat Nimi dan menghiburnya sepenuh hati sehingga Nimi yakin jika Deb adalah cinta sejatinya. Tapi di sisi lain nyatanya Deb mencintai Salu. Di kantor terlihat kebersamaan mereka berdua begitu mesra. Di situ Deb mengatakan jika dia akan memberikan sebuah hadiah untuk Salu. Namun karena hadiahnya spesial, Deb mengatakan jika hadiah itu sudah dia kirim ke rumah. Dan ternyata hadiah itu sangat besar sehingga membuat semua orang di rumah begitu terkejut. इतना बड़ा गिफ्ट किस सरफिरे ने भेजा है? वाओ, देखो तो किसने भेजा है? देव, तुमको हमसे प्यार है देव, कसम से। Hadiah itu pun dilihat oleh Nimi yang rupanya sebuah patung yang bertuliskan, "Bersumpahlah jika kau mencintaiku." Seketika Nimi jadi salah tingkah karena mengira hadiah itu Deb tujukan padanya. Tidak lama Salu datang, mereka berdua menyanyi dan menari bersama. हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। Tapi di sisi lain Salu tahu jika kakaknya sudah salah paham mengira hadiah itu ditujukan padanya sehingga hatinya pun berbunga-bunga. Namun Salu di situ hanya bisa bersedih karena entah apa yang akan terjadi ke depannya jika sang kakak tahu kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu di keesokan paginya, Nimi begitu gembira lalu menunjukkan patung pemberian Deb kepada sang ibu. Sarita pun ikut bahagia mengetahui anaknya sangat mencintai Deb. Ibunya pun akan segera bicara kepada Tuan Kana. Di kantor Salu didatangi oleh Narayan. Katanya Deb sudah mencari kemana-mana, rupanya Salu ada di sini. Kemudian Salu segera menghubungi Murti agar segera mengantarnya ke bank saat ini juga. नारायण, Oh no, शालू कहाँ है? ऑफिस अभी अभी यहीं तो थी पता नहीं कहाँ रही शालू What the hell, शालू? Tapi tidak lama Deb menemukannya. Dia pun meminta penjelasan kenapa akhir-akhir ini Salu selalu menghindar. Dan ketika masuk lift, di situ ada si Robjan yang melihat mereka berdua. रूपचंद जी, बाद में Di dalam lift Deb mengatakan jika dia sangat mencintai Salu. Sejak malam itu ketika akan pergi ke rumah ayahnya, di situ Deb sudah jatuh cinta, bahkan kecantikan Salu melebihi terang bulan di malam itu. Namun ketika lift terbuka, Salu pergi segera dengan alasan akan mengirimkan dokumen. Deb lalu curhat kepada Murti dan Narayan. Dia pun bertanya-tanya kenapa Salu akhir-akhir ini sering menghindar. Sedangkan sang ayah menyuruh Deb untuk membawa Salu ke rumahnya. Salu sangat kaget karena bukanlah Murti yang mengantar melainkan Deb. Di situ Deb berkata kemanapun Salu pergi seumur hidup dia akan selalu menjadi supirnya. Di kediaman Tuan Kana, Sarita datang berkunjung untuk membicarakan hal penting. Sarita di situ mengungkapkan jika selama bertahun-tahun mengenal Kana, banyak hal yang sudah dibantu olehnya, bahkan mereka sama-sama meraih kesuksesan. Sarita berkata jika mungkin pertemanan ini akan lebih baik jika menjadi ikatan persaudaraan. Tuan Kana pun sudah tahu maksud Sarita adalah menikahkan anak mereka berdua. Sarita pun mengatakan jika yang akan menikah dengan Deb itu adalah Nimi, anak pertamanya. Sontak Tuan Kana kaget mendengar itu. Dia pun meminta waktu untuk berunding serta melihat ramalan bintang menurut kebudayaan India. जब देव और निमी एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो बीच में हम लोग कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? ये क्या हुआ? पानी लीजिए। सरसा जी, जी, एक बार अपनी मन की शांति के लिए। मैं आज ही शाम को निमी की कुंडली आपके पास भेज देती। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्कार।
Lalu ketika hendak pulang, si Robchan ada di sana lalu mereka pun saling sapa. Robchan saat ini merasa sedih sejak adiknya di penjara, tapi Sarita saat ini merasa bahagia karena Dev dan Nimi akan segera menikah. Mendengar itu Robchan pun kaget. Adanya kesempatan dia menghasut Sarita. Dia berkata jika anaknya selalu berperilaku tidak baik saat di kantor. Terbukti saat tadi Robchan masuk ke lift, di situ dia mengarang cerita jika selalu sengaja menggoda Dev. Padahal dia juga tahu kalau Dev itu adalah tunangan Nimi. Seketika Sarita tidak percaya dan marah dengan apa yang Robchan katakan. Dan di sebuah lorong Sarita melihat Salu dan Dev saling kejar. Dia menyangka ada sesuatu di antara mereka berdua, tapi Sarita langsung pergi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dev di situ memohon meminta penjelasan dari Salu, karena hanya dalam semalam dia berubah seperti ini. Salu pun memilih untuk tetap diam dan pergi dari rumah besar itu. Lalu kejadian itu pun dilihat oleh Tuan Kana yang sangat tahu jika anaknya Dev sangat mencintai Salu. Salu! Sejak kejadian tadi Sarita pun terus kepikiran sampai bayang masa lalu menghantuinya. Pikiran negatif membuat Sarita melihat sisi gelap Salu. Dia merasa Salu adalah jiwa yang jahat yang berniat menghancurkan kehidupannya sampai si metal pun terbawa oleh khayalannya. Good evening, Mama. Dia pun curhat kepada foto mendiang suaminya kalau ibu dan anak sama saja. 20 tahun lalu ibunya merampas kebahagiaan Sarita. Sekarang giliran Salu yang akan menghancurkan kehidupan Nimi anak kandungnya. Suara ibunya pun terdengar sehingga Nimi segera turun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di situ ibunya sudah tidak kuasa menanggung semua rahasia ini. Sarita berkata jika Salu adik yang selalu Nimi sayangi perilakunya bejat sama seperti ibunya. Nimi pun jadi bingung apa maksud seperti ibunya, padahal ibunya itu adalah Sarita sendiri. Sarita kemudian membeberkan rahasia terbesar yang dia simpan rapat-rapat selama 20 tahun ini. Dia tidak mau jika masa lalunya terjadi kembali lalu merenggut kebahagiaan Nimi anaknya. Dia memberitahu Nimi jika sebenarnya Salu bukanlah anak kandungnya. Dahulu sang ayah Sekar berselingkuh sehingga terlahir Salu ke dunia ini. जिसे तुम अपनी बहन मानकर अपने सीने से लगाती रही हो। शालू? हाँ शालू, पता नहीं कि तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या कर रही है। कुल अपनी माँ की तरह है वो, गिरी हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड इवनिंग मामा। तुम्हें तो देव के साथ डिनर पे होना चाहिए था। बंद करो ये बकवास। खबरदार जो मुझे मामा कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। नहीं निमी। शालू, तुम ऊपर चलो। इसकी असलियत क्या है? कौन सा गंदा खून है इसके अंदर? बातें सुना रही मामा। कहा ना मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। शालू और निमी हमारी बेटी है और तुम्हारी माँ आदमी के साथ नाजायज संबंध जोड़े, नाजायज औलाद हो। हकीकत जो भी हो, हमेशा की तरह हम। Namun di situ Nimi berusaha agar ibunya menahan emosi supaya dialah yang menjelaskan semua ini saking sayangnya Nimi kepada Salu. Tapi emosi Sarita tidak bisa dikendalikan lagi. Detik ini juga dia tidak ingin dipanggil ibu oleh Salu. Lagi-lagi sang kakak mencoba menenangkan keduanya. Tapi si ibu mengeluarkan kata-kata yang membuat Salu begitu sakit hati. Dia menganggap jika Salu adalah anak haram karena terlahir dari hubungan yang terlarang. Sarita pun menganggap jika Salu akan mengulang perbuatan yang sama seperti ibunya, yaitu merampas kebahagiaan Nimi. Salu pun tidak diberi kesempatan sedikit pun. Malah dia menuding jika Salu merebut Dev dari Nimi. Salu pun berkata jika dia sangat menyayangi Nimi melebihi dari apapun. Tapi Sarita tidak percaya semua ucapan Salu. Betapa hancurnya perasaan Salu saat ini mendengar ungkapan wanita yang selama ini dia anggap ibu. निकालिए आपने अपना 20 साल पुराना जहर कि और भी कुछ बाकी है। शालू, देव के साथ उस घर में क्या कर रही थी? मामा प्लीज इस बात को मत छेड़। मामा प्लीज। निमी, अपने कमरे में जाओ। तुम पर अपनी जान छिड़कती है। क्यों किया शालू? नहीं मामा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए झूठ, सरासर झूठ। चाहो या न चाहो मैं तुम्हारी मामा हूँ। देव और निमी की शादी नहीं हो जाती, उसके बाद किस्मत खुद तुम्हारा फैसला कर ही लेगी। जाना सा नगमा ताबी का खामोशी का
Di malam itu Salu hanya bisa menangis, tetapi sang kakak lebih mengerti. Dan apapun yang dunia katakan, mereka adalah kakak adik yang saling menyayangi dan tak akan terpisahkan. Terakhir Nimi bertanya apakah benar Salu mencintai Dep. Jika benar semuanya yang dimiliki oleh kakaknya berarti itu juga milik Salu. Dia rela melepaskan 100 Dep demi adiknya yang paling dia sayangi. Tapi Salu menolak pernyataan itu. Dia berkata jika Nimi adalah kakak terbaik sedunia, bagaimana bisa Salu mencintai dua orang sekaligus. Dia pun berkata jika ada pria lain yang dia cintai. Lalu siapakah dia? Ya betul, dia adalah Ranjela atau Samir, sahabat kecilnya. Tapi terlihat jika itu sebenarnya adalah kepura-puraan demi menenangkan hati sang kakak. Nimi yakin jika ibunya mengetahui hal ini semuanya akan baik-baik saja. Dia akan menjelaskan segera kepada sang ibu agar hubungan mereka bertiga kembali membaik. शालू मेरी बात सुनो, देखो सारी दुनिया कुछ भी कहे, जानते हम लोग कितने गरीब हैं। सुन रही हो ना? तुम देव से प्यार करती हो? सच बोलना शालू। नहीं दी, नहीं। अगर तुम अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक साथ दो लड़कों से प्यार। रंगीला, समीर। Samir pun datang ke rumah mereka. Lalu Nimi mengatakan jika dia sudah tahu semuanya. Semalam Salu mengatakan jika dia mencintainya. Di situ Samir serasa tidak percaya sekaligus bahagia. Ternyata selama ini Salu mencintainya. तुम सोचते हो तुम बहुत चालाक हो। तुम जो चुपके चुपके करते आए हो ना, तो हवा तक नहीं लगेगी। शालू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया शालू ने? कि तुम और शालू एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? बन से हर पल दिल की गहराइयों से दिलो जान, एक पल बस उसी के बारे में. Di kantor kini Salu memberanikan diri untuk memberitahu semua kebenaran. Dia mengatakan jika sebenarnya Nimi kakaknya sangat mencintai Dep. Dia tidak mau menghancurkan kebahagiaan kakak maupun ibunya. Salu pun memohon agar Dep bersedia menikahi Nimi. Tapi Dep menolak karena yang dia cintai hanya Salu bukanlah Nimi. Dep pun bertanya-tanya kehancuran apakah yang akan terjadi seandainya Dep menikahi Salu. Dep kemudian beranggapan ibunya pasti bahagia mau itu Nimi atau Salu karena keduanya masih anaknya. Tapi Dep belum tahu dan akhirnya Salu pun berkata sejujurnya jika sebenarnya dia bukanlah anak kandung Sarita, dia adalah anak tiri. Dia tidak mau menghancurkan keluarga yang sudah sangat menyayanginya. Sejak kecil Nimi banyak berkorban untuk dirinya, begitu juga Sarita yang mau merawatnya sampai saat ini. Meskipun Salu bukanlah darah daging Sarita, itulah alasan Salu agar Dep menikahi Nimi. Salu memohon agar Dep mau mengerti. देखो शालू, तुम्हारी मम्मा की गलतफहमी तो उस वक्त डैड तुम्हारी मम्मा को निम्मी के लिए ना नहीं बोली, तुमसे प्यार करता हूँ। तो हो सकता है देव मेरे लिए वो अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों शालू, क्यों? ये कैसी प्रॉब्लम्स हैं? अगर मामा को ये बात पता चली, वो मेरी असली मां नहीं है देव, मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। प्लीज तुम मेरी मजबूरी समझो। Di tempat lain Samir bersiap-siap karena tahu malam ini Salu akan menemuinya. Tidak lama Salu datang, dia pun mendengarkan semua keluh kesah sahabatnya itu. Ternyata kedatangan Salu adalah hanya untuk minta tolong agar mereka berdua berpura-pura saling mencintai di hadapan ibu dan kakaknya. Karena dia sudah terlanjur berbohong mengatakan itu kepada sang kakak. Kata-kata itu pun sangat menampar Samir. Padahal sebenarnya Samir nyata dan memang benar mencintai Salu. Samir langsung keluar lalu bersedia berpura-pura mencintai Salu. Dia juga berkata sebagai seorang seniman, kalau sekali dia berakting tidak akan terlihat seperti sandiwara. Padahal memang benar Samir saat ini sedang tidak bersandiwara. अरे हीरो जल्दी करना. मिनट यार रंगीला, एक मिनट. शालू, शादी करोगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ शालू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा. गलती हो गई है समीर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समीर सुन रहे हो ना? लेकिन हालात ही ऐसे थे। आई एम सॉरी समीर कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। दी देव से बहुत प्यार करती है। दी मदद करोगे? मेरे साथ प्यार का नाटक करोगे? समीर तुम सुन रहे हो ना? हाँ, ऐसा नाटक करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं ना. शालू, तुम मुझसे शादी करोगी? स्माइल. समीर तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें साहिबा, ओ साहिबा.
Ryan dan Murti tidak percaya jika Dep akan menikahi Nimi. Padahal mereka tahu jika Dep sangat mencintai Salu. Dep kemudian menjelaskan semua ini dia lakukan karena terlalu besar cintanya kepada Salu. Alasannya pun sulit untuk dia jelaskan karena terlalu sakit untuk diceritakan. Dia pun sangat bangga dengan Salu yang rela berkorban demi sang ibu dan sang kakak. Salu melakukan semua ini karena dia tidak mau kehilangan segalanya. Dan Dep tidak mau semua itu terjadi kepada Salu. Bahkan jika seandainya hal ini terjadi kepadanya, pastinya dia juga akan melakukan hal yang sama. Sarita lalu mendapatkan kabar jika keluarga Tuan Kana sepakat untuk segera melangsungkan acara pertunangan kedua anaknya. Acara pertunangan pun digelar dengan meriah. Di sana terlihat si Mital menghadiri acara ini. Rob Chan pun kini bahagia karena adiknya telah dibebaskan di penjara oleh Tuan Kana. Bukan hanya itu, si Rob Chan juga berkata jika impian Mital untuk menguasai industri Kana akan segera terwujud. Entah apa maksudnya, kita akan tahu jawabannya nanti. Tidak lama seseorang menelpon yang rupanya ada kabar mengenai akte kelahiran. Kabar itu pun menjadi senjata untuk sekali lagi meruntuhkan kedudukan Sarita. Ibu-ibu di sana pun berkumpul lalu memuji Salu karena kecantikannya. Mereka berharap pengantin pria tidak tergoda oleh kecantikan Salu. Mendengar itu, ibunya pun hanya tersenyum. Tidak lama seseorang memberi kabar jika Mital ingin bertemu dengan Sarita. Katanya ada hal penting yang akan dia sampaikan. Dan ketika bertemu, Sarita kaget karena Mital bertanya siapakah wanita yang bernama Renu Perma. Dia pun sangat ingin tahu dan berkata ini menyangkut hubungan Sarita dengan mendiang suaminya. Diam-diam Salu mengikutinya. Dia mendengar percakapan Mital dan ibunya jika sang ayah di masa lalu memiliki hubungan terlarang dengan wanita bernama Renu Perma. Hal itu pun tidak bisa dihindari lagi karena Mital mempunyai bukti berupa akte kelahiran Salu. Jika hal ini tersebar luas, maka akan terjadi aib bagi keluarga Sarita maupun Tuan Kana. Mital pun mengancam agar Sarita segera mundur dari jabatannya jika masih ingin melihat Nimi menikah dengan Dep. Berbagai cara Mital lakukan karena dia sangat berambisi menjadi seorang wali kota. Karena tidak tahan, Salu kemudian masuk dan membela Sarita. Mital kemudian menunjukkan salinan akte kelahiran. Dan dia pun sudah tahu jika Salu bukanlah anak kandung Sarita. Tapi selembar kertas tidak akan merubah siapakah ibunya. Seumur hidup Salu berjanji akan menganggap Sarita sebagai ibu yang paling dia cintai. Tapi bukannya berterima kasih, Sarita di situ malah menyudutkan dan berkata jika Salu bukanlah anaknya. Sehingga Salu malah dipermalukan Sarita di hadapan Mital dan kawanannya. Mital pun berkata mungkin Dep akan menerima, tetapi Tuan Kana pasti tidak mau jika keluarga Sarita menyimpan anak haram. Dengan berani Salu berkata jika pernikahan akan tetap berlangsung. Dan Salu sendirilah yang akan memberitahu semuanya kepada Tuan Kana. शालू, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। ये आदमी क्या मामा ये देखो तुम्हारा असली सर्टिफिकेट देखो। कागज का टुकड़ा माँ नहीं बदल सकता। यही मेरी असली मामा है और यही। शालू, तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। हो महाराज। खन्ना अंकल को सारी बातें बता दूंगी। शालू, शालू, जाओ, शालू, मेरी बात तो सुनो शालू। Seperti halnya di rumah Sarita, di kediaman Tuan Kana juga diadakan acara syukuran sebelum acara pertunangan berlangsung. Terlihat Salu sudah datang dengan berlari sampai terjatuh, namun tidak masalah baginya. Ketika sampai, orang-orang kaget melihat kedatangan Salu ke rumah ini. Dep beserta sang ayah segera keluar mendengar kabar jika Salu datang ke sini. Dengan gugup dan gemetaran, Salu pun mulai berbicara. Dan di saat bersamaan Sarita juga datang menyusul. Dia pun berkata apakah yang salah dengan dirinya. Kenapa semua orang begitu khawatir, terkhusus ibunya Sarita. Dia pun langsung mengatakan jika Sarita bukanlah ibunya. Tapi meski begitu, suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa sudah meminjamkan nama Sarita untuknya. Salu sangat mencintainya, tapi dia bukanlah ibunya. Orang tuanya meninggal kecelakaan 20 tahun lalu. Dia pun bertanya kepada Tuan Kana, menjadi anak tiri apakah itu kesalahan Salu? Apakah itu juga kesalahan ibunya memiliki anak tiri? Kini semua orang di sini tahu kalau Salu dan Nimi adalah saudara tiri. Salu pun bertanya apakah Tuan Kana akan membatalkan pernikahan ini. Apakah Salu begitu hina sehingga Tuan Kana batal menikahkan Dep dengan Nimi? Apakah Salu jahat sehingga kakak dan ibunya menderita karena keberadaannya? Di belakang ibunya pun sadar jika anak yang selama ini dia benci seumur hidupnya begitu cinta dan menyayanginya. जिन्हें आज तक मैं अपनी मामा मानती आई हूँ, वो तो मेरी मामा ही नहीं है। कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ या मैं इतनी खराब लड़की हूँ मेरे होने की सजा भुगतती। ये मुझसे कितना प्यार करती है। अंकल प्लीज। जो कुछ भी हुआ
उसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? ये वो बच्ची है जिसे मम्मी से कितना प्यार करती है. मुझे उसकी परवाह नहीं. तो अपनी इस प्यारी सी बच्ची को बस अपने सीने से लगाना चाहती हूँ. Dan setelah sadar, Sarita pun tidak peduli dengan apapun keputusan Tuan Kana. Saat ini dia hanya ingin memeluk Salu dalam dekapannya. Tuan Kana pun menghampiri lalu mencium keningnya. Dia berkata demi anak tiri seperti Salu, dia pun rela mengorbankan 1000 anak kandungnya demi Salu. Salu tidak perlu khawatir karena pernikahan akan tetap dilangsungkan. Dia pun harus mengakui keberanian Salu karena berani mengungkapkan kebenaran dirinya di hadapan orang banyak. Sebelum pergi, Salu berkata jika seumur hidup dia tidak pernah mengenal ayahnya. Namun di hari ini dia mengira pasti kebaikan ayahnya sama sepertinya. Tuan Kana pun begitu terharu mendengar itu, begitu juga orang-orang di sana. Terakhir, jika Salu menganggapnya sebagai ayah, dia pun memohon untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah benar Salu mencintai Deb? Tapi dengan tekad yang kuat, Salu berkata jika dia tidak mencintainya dan hanya Nimilah yang mencintai Deb. Ibunya pun di situ tidak kuasa menahan tangis mendengar ungkapan anak tirinya itu. अगर मुझे अपने पापा की तरह माँ की बात का जवाब दोगी अंधारी से, क्या तुमने अभी देव से प्यार नहीं किया? नहीं, देव से सिर्फ निम्मी ने प्यार किया है. Salu sangat berterima kasih kepada Tuan Kana beserta Deb, dan kabar ini pun akan segera dia sampaikan kepada ibunya. Tanpa sadar, sedari tadi ibunya berada di sana. Singkat cerita, Salu sudah berada di rumah lebih dulu. Seseorang berkata jika Sarita telah tiba. Salu di situ sangat senang, tidak sabar ingin mengatakan kabar bahagia ini. Senyum dan air mata bahagia terpancar dari wajah Sarita. Salu memberikan kabar baik dari Tuan Kana, tapi Sarita seolah tidak peduli lalu menghampiri dan memeluk Salu untuk pertama kali seumur hidupnya. मामा, मैंने खन अंकल से बात कर ली है. वो दी और देव का रिश्ता नहीं तोड़ेंगी. सब सुन लिया. चलो, मेरी अपनी बच्ची, मेरी बच्ची. Sarita pun minta maaf atas kesalahannya selama ini. Di situ Salu meminta agar ibunya tidak melepas pelukan pertamanya ini. Ibunya pun tahu jika Salu dan Deb saling mencintai. Seharusnya Salu tidak berkorban sebesar ini untuknya maupun Nimi. Ibunya pun akan berbicara kepada Nimi agar membatalkan pernikahannya. Tapi kemudian Salu mencegah dan berkata jika ini sudah lebih dari cukup, Nimi akan mendapatkan Deb dan Salu kini memiliki ibunya. Dan Salu pun tidak menginginkan apapun selain itu. Nimi yang tahu ibunya telah berubah segera menghampiri dan mereka semua pun berpelukan. धीरे धीरे बोलने दिल लगा लिया मैंने बेकरार करके तुमसे प्यार करके. इंतजार करके तुमसे प्यार करके. Samir yang saat itu menjadi pasangan menari segera pergi setelah bernyanyi. Begitu juga dengan Nimi, dia merasa ada hal yang janggal. Dia pun segera menghampiri Samir, tapi Samir langsung pergi. Di malam harinya mereka berdua bertemu, dan Samir memberitahu semua kebenaran yang terjadi. Samir minta maaf karena dia bukan bermaksud untuk menyakiti hati Nimi. Tapi justru Nimi berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dari kesalahan yang tak bisa dimaafkan seumur hidupnya. Bagaimana bisa dia mencintai Deb sedangkan Deb mencintai Salu? Samir juga bernasib sama seperti Nimi jika cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun ada hal yang lebih penting dibanding semua itu. Mereka berdua sadar sedang jatuh cinta, tapi di sisi lain mereka juga harus memperjuangkan cinta yang lain. Kemudian saat di acara launching jus apel terbaru perusahaan Deb, dua keluarga besar ini pun bertemu. Setelah mengisi sambutan dan supaya acara lebih berkesan, Tuan Kana pun memberi kabar jika anaknya Deb akan segera menikah dengan putri wali kota. Salu pun sangat bahagia, tapi tiba-tiba Nimilah yang membawa Salu ke atas panggung. Beruntung Samir mengatakan semuanya kepada Nimi, sehingga dia pun sadar yang lebih pantas untuk Deb adalah Salu. Suasana pun diakhiri dengan penuh kebahagiaan. Akankah Samir dan Nimi mulai kisah baru? Entahlah, hanya sutradara di film ini yang tahu. Film ini mengajarkan kita betapa sangat berarti dan berharganya sosok ibu. Tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Sekian alur cerita film India Dil Hai Tumhara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga sehat serta bahagia selalu.